Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, another one. My finest day is yet unknown. I broke my heart for everything to taste the sweet. I face the pain, arise and fall. Yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are holding away and the answers are rolling to me. Give me one moment in time when I'm rushing with destiny. Then in that one moment in time, I will feel eternity. I live to be the very best. I want it all, no time for less. I have my land, my level chains here in my hand. Give me one moment in time when I'm more than I know I can be, when all of my dreams are hurried away and the answers are rolling to me. Give me one moment in time when I'm rushing with destiny. Then in that one moment in time, I will feel eternity. You're in there for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I know I could be, when all of my dreams are hurried away and the answers are rolling to me. Give me one moment in time when I'm rushing with destiny. Then in that one moment in time, I will feel so big. I will be free. And I will be free. 레위기 제23장 성일을 삼을 여호와의 절기. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되
Leviticus chapter 23. The Lord spoke to Moses, saying,《利未记》第23章。耶和华对摩西说：“レビ記第23章。主はモーセにこう告げられた。이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed feasts, the appointed feasts of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. 你晓谕以色列人说：我指定的节日，就是耶和华指定的节日，你们应当召集盛会。 イスラエルの子らに告げよ。あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。 엿새 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라. 너희는 아무 일도 하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각처에서 지킬 여호와의 안식일이니라. There are 6 days when you may work, but the 7th day is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work, wherever you live. It is a Sabbath to the Lord. 6日要工作，但第7日是完全休歇的安息日，应当有盛会。什么工你们都不可做，在你们的一切住处，这日是归耶和华的安息日。6日間は仕事をする。しかし7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。 유월절과 무교절. 이것이 너희가 그 정한 때에 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. These are the Lord's appointed feasts, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. 以下是耶和华的节日，你们在这些指定的日期要召集盛会。 あなた方が定期的に召集しなければならない聖なる会合、主の礼祭は次の通りである。 첫째 달 19날 저녁은 여호와의 유월절이다. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. 正月14日黄昏的时候，是耶和华的逾越节。 第一の月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。 이달 15째 날은 여호와의 무교절이니 이래 동안 너희는 무교병을 먹을 것이요. On the 15th day of that month, the Lord's feast of unleavened bread begins. For 7 days, you must eat bread made without yeast. 这月15日是耶和华的无酵节，你们要吃无酵饼7日。
この月の15日は主への種なしパンの祭りである。7日間あなた方は種なしパンを食べる。 그 첫날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며 On the first day, hold a sacred assembly and do no regular work. 第一天应当有盛会，什么劳碌的工你们都不可做。最初の日にあなた方は聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。 너희는 이래 동안 여호와께 화제를 드릴 것이요 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지니라. For 7 days present an offering made to the Lord by fire, and on the 7th day hold a sacred assembly and do no regular work. 这7天你们要每天献火祭给耶和华。第7日应当有盛会，什么劳碌的工你们都不可做。 7日間食物の捧げ物を主に捧げる。7日目に聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。 첫 이삭 한 단을 바치는 절기. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 The Lord spoke to Moses. 耶和华对摩西说： 主はモーセにこう告げられた。 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡물을 거둘 때에 너희의 곡물의 첫 이삭 한 단을 제사장에게로 가져갈 것이요. Speak to the Israelites and say to them, When you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. 你要告诉以色列人，对他们说：你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要把出熟庄稼的一捆带到祭司那里。 イスラエルの子らに告げよ。あなた方が私が与えようとしている地に入り、収穫を借り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持って行きなさい。 제사장은 너희를 위하여 그 단을 여호와 앞에 기쁘게 받으심이 되도록 흔들되 안식일 이튿날에 흔들 것이며 He is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. 他要在耶和华面前摇禾捆，在安息日的次日把它摇一摇，使你们蒙悦纳。 その束は主の前で揺り動かす。あなた方が受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。 너희가 그 단을 흔드는 날에 1년 되고 흠없는 순양을 여호와께 번제로 드리고 On the day you wave the sheaf, you must sacrifice as a burnt offering to the Lord a lamb a year old without defect. 你们摇禾捆的时候，要把一只1岁没有瑕疵的公绵羊做燔祭献给耶和华。 あなた方は束を揺り動かすその日に主への全焼の捧げ物として傷のない1歳のオスの子羊を捧げる。 그 소재로는 기름 섞은 고운 가루 10분의 2 에바를 여호와께 드려
화제로 삼아 향기로운 냄새가 되게 하고 전제로는 포도주 4분의 1 흰을 쓸 것이며 together with its grain offering of 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made to the Lord by fire, a pleasing aroma, and its drink offering of 1/4 of a hin of wine. 铜线的素祭是调油的细面2公斤，献给耶和华做馨香的火祭。铜线的奠祭是1公斤酒。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への食物の捧げ物香ばしい香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。 너희는 너희 하나님께 예물을 가져오는 그날까지 떡이든지 볶은 곡식이든지 생이삭이든지 먹지 말지니 이는 너희가 거주하는 각 처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라. You must not eat any bread, or roasted or new grain, until the very day you bring this offering to your God. This is to be a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live. 无论是饼，是烘过的谷粒，或是新穗子，你们都不可吃，只等到你们把神的供物带来的那天才可以吃。这要在你们的一切住处做世世代代永遠的律例。あなた方は神への捧げ物を持っていくその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世々守るべき永遠の掟である。두 번째 거둔 곡식을 바치는 절기. 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세어서 7 안식일의 수요를 채우고 From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 full weeks. 你们要从安息日的次日把禾捆带来做摇祭那日起，计算整整7个星期。あなた方は安息日の翌日から封建物の束を持っていった日から満7週間を数える。일곱 안식일 이튿날까지 합하여 50일을 계수하여 새 소재를 여호와께 드리되 Count off 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. 到第7个星期的次日，共计50天。那天你们要献新的素祭给耶和华。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げ、너희의 초소에서 10분의 2 에바로 만든 떡 2개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫 요제로 여호와께 드리는 것이며 From wherever you live, bring 2 loaves made of 2/10 of an ephah of fine flour, baked with yeast, as a wave offering of first fruits to the Lord. 要从你们的住处把2个饼带来做摇祭，每个是用细面2公斤加酵烤成的，当作初熟之物献给耶和华。あなた方の住まいから10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼いたものを2つ、封建物としてのパンとして持っていく。これは主への初物である。너희는
또 이 떡과 함께 1년 된 흠없는 어린 양 7마리와 어린 숫소 1마리와 순양 2마리를 드리되 이것들을 그 소제와 그 전제 제물과 함께 여호와께 드려서 번제로 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새며 Present with this bread 7 male lambs, each a year old and without defect, 1 young bull and 2 rams. They will be a burnt offering to the Lord, together with their grain offerings and drink offerings, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. 你们要把1岁没有瑕疵的绵羊羔7只，公牛犊1头，公绵羊2只，做献给耶和华的燔祭。他们和同献的素祭、奠祭是献给耶和华做馨香的火祭。そのパンと一緒に主への全焼の捧げ物として傷のない1歳のオスの子羊7匹、若いお牛1頭、お羊2匹、また主への食物の捧げ物、香ばしい香りとして彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。또 순념소 하나로 속죄제를 드리며 1년 된 어린 순양 2마리를 화목제물로 드릴 것이요. Then sacrifice 1 male goat for a sin offering and 2 lambs each a year old for a fellowship offering. 你们又要献1只公山羊做赎罪祭，2只1岁的公绵羊做平安祭。また親木1匹を罪の清めの捧げ物とし、1歳のオスの子羊2匹を交わりの生贄とする。제사장은 그 첫 이삭의 떡과 함께 그 2마리 어린 양을 여호와 앞에 흔들어서 요제를 삼을 것이요. 이것들은 여호와께 드리는 성물이니 제사장에게 돌릴 것이며 The priest is to wave the 2 lambs before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. They are a sacred offering to the Lord for the priest. 祭司要把这些祭物与出熟祭的饼一同做摇祭，在耶和华面前摇一摇。这些是耶和华的圣物，应归给祭司。祭司はこれら2匹のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主の前で揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなる。이날에 너희는 너희 중에 성회를 공포하고 어떤 노동도 하지 말지니 이는 너희가 그 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라. On that same day, you are to proclaim a sacred assembly and do no regular work. This is to be a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live. 在这一天，你们要宣布，这是你们的盛会，什么劳碌的工，你们都不可做。这要在你们一切住处做世世代代永远的律例。その同じ日にあなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。いかなる労働もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世々守るべき永遠の掟である。너희 땅에 곡물을 벨 때에 반 모퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 거류민을 위하여 남겨두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라.
When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God.你们收割你们的庄稼的时候，不可把角落的谷物割尽，也不可拾取你收割时遗下的，把它们留给穷人和寄居的外人。我是耶和华你们的神。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、狩るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄有者のために、それらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。일곱째 달 첫날은 쉬는 날. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 The Lord spoke to Moses, saying, 耶和华对摩西说：主はモーセにこう告げられた。이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 일곱째 달, 곧 그 달 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 날이요 성회라. Say to the Israelites, on the first day of the 7th month, you are to have a day of rest, a sacred assembly commemorated with trumpet blasts. 你要告诉以色列人，7月初1，你们必须完全休歇，要吹号筒做纪念，应当有盛会。イスラエルの子らに告げよ。第7の月の1日はあなた方の全き休みの日であり、角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合を開く。어떤 노동도 하지 말고 여호와께 화제를 드릴지니라. Do no regular work, but present an offering made to the Lord by fire. 什么劳碌的工，你们都不可做，你们要献火祭给耶和华。あなた方はいかなる労働もしてはならない。食物の捧げ物を主に捧げなさい。속죄일. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 The Lord spoke to Moses, saying, 耶和华对摩西说：主はモーセにこう告げられた。일곱째 달 열흘날은 속죄일이니
너희는 성회를 열고 스스로 괴롭게 하며 여호와께 화제를 드리고 The 10th day of this 7th month is the day of atonement. Hold a sacred assembly and deny yourselves, and present an offering made to the Lord by fire. 7月初10是赎罪日，你们应当有盛会，要刻苦己心，献火祭给耶和华。特にこの第7の月の10日はなだめの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならない。 이날에는 어떤 일도 하지 말 것은 너희를 위하여 너희 하나님 여호와 앞에 속죄할 속죄일이 됨이니라. Do no work on that day, because it is the day of atonement, when atonement is made for you before the Lord your God. 在这一天，什么工你们都不可做，因为这是赎罪日，要在耶和华你们的神面前为你们赎罪。 その日のうちはいかなる仕事もしてはならない。その日がなだめの日であり、あなた方の神、主の前で、あなた方のためになだめがなされるからである。 이날에 스스로 괴롭게 하지 아니하는 자는 그 백성 중에서 끊어질 것이라. Anyone who does not deny himself on that day must be cut off from his people. 在这一天，不刻苦己心的人，必从他的族人中被剪除。 その日に自らを戒めない者は誰でも自分の民から断ち切られる。 이날에 누구든지 어떤 일이라도 하는 자는 내가 그의 백성 중에서 멸절시키리니 I will destroy from among his people anyone who does any work on that day. 在这一天，做什么工的人，我必把他从自己的族人中间消灭。 誰でもその日に少しでも仕事をする者は、私はその人をその民の間から滅ぼす。 너희는 아무 일도 하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라. You shall do no work at all. This is to be a lasting ordinance for the generations to come wherever you live. 什么工你们都不可做，这要在你们的一切住处做世世代代永远的律例。 いかなる仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世々守るべき永遠の掟である。 이는 너희가 쉴 안식일이라. 너희는 스스로 괴롭게 하고 이달 아흘의 날 저녁 곧 그 저녁부터 이튿날 저녁까지 안식을 지킬지니라. It is a Sabbath of rest for you, and you must deny yourselves. From the evening of the 9th day of the month until the following evening, you are to observe your Sabbath. 这是你们完全休歇的安息日，并要刻苦己心。从这月初9晚上到次日晚上，你们要守安息日。これは
あなた方の全き休みのための安息日である。あなた方は自らを戒める。その月の9日の夕暮れには、その夕暮れから次の夕暮れまで、あなた方の安息を守らなければならない。초막절 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 The Lord spoke to Moses, saying, 耶和华对摩西说：主はモーセにこう告げられた。이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 일곱째 달 15째 날은 초막절이니 여호와를 위하여 이래 동안 지킬 것이라. Say to the Israelites, on the 15th day of the 7th month, the Lord's Feast of Tabernacles begins, and it lasts for 7 days. 你要告诉以色列人，7月15日是住棚节，要在耶和华面前守这7天的节期。イスラエルの子らに告げよ。この第7の月の15日には、7日間にわたる主の狩り魚の祭りが始まる。 첫날에는 성회로 모일지니 너희는 아무 노동도 하지 말지며. The first day is a sacred assembly. Do no regular work. 第一天应当有盛会，什么劳碌的工你们都不可做。最初の日には聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。 이래 동안에 너희는 여호와께 화제를 드릴 것이요. 8째 날에도 너희는 성회로 모여서 여호와께 화제를 드릴지니 이는 거룩한 대회라. 너희는 어떤 노동도 하지 말지니라. For 7 days present offerings made to the Lord by fire, and on the 8th day hold a sacred assembly and present an offering made to the Lord by fire. It is the closing assembly. Do no regular work. 这7天，你们每天都要献火祭给耶和华。第8天应当有盛会，要献火祭给耶和华。这是集会的日子，什么劳碌的工都不可做。7日間、あなた方は食物の捧げ物を主に捧げなければならない。8日目も、あなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は食物の捧げ物を主に捧げ、これは清めの集会である。いかなる労働もしてはならない。 이것들은 여호와의 절기라. 너희는 공포하여 성회를 열고 여호와께 화제를 드릴지 번제와 소제와 희생제물과 전제를 각각 그날에 드릴지. These are the Lord's appointed feasts, which you are to proclaim as sacred assemblies for bringing offerings made to the Lord by fire, the burnt offerings and grain offerings, sacrifices and drink offerings required for each day. 以上是耶和华的节日，你们应当召集盛会，照着每日的规定献火祭给耶和华，就是燔祭、素祭、平安祭和奠祭。以上が主の礼祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、交わりの生贄、注ぎの捧げ物を食物の捧げ物として、それぞれ定められた日に主に捧げなければならない。 이는 여호와의 안식일 외에 너희의 헌물 외에 너희의 모든 서원제물 외에 또 너희의 모든 자원제물 외에 너희가 여호와께 드리는 것이니라. These offerings are in addition to those for the Lord's Sabbaths, and in addition to your gifts,
and whatever you have vowed, and all the free will offerings you give to the Lord. 此外，还有耶和华的安息日，你们的供物，你们的一切还愿祭和甘心献的祭，这些是你们当献给耶和华的。この他に主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、あらゆる進んで捧げるものがある。너희가 토지소산 거두기를 마치거든 일곱째 달 15셋 날부터 이래 동안 여호와의 절기를 지키되 첫날에도 안식하고 여덟째 날에도 안식할 것이요. So beginning with the 15th day of the 7th month, after you have gathered the crops of the land, celebrate the festival to the Lord for 7 days. The first day is a day of rest, and the 8th day also is a day of rest. 又在7月15日，你们收了那地的出产以后，要守耶和华的节7日。第1天要完全休歇，第8天也要完全休歇。特にあなた方がその土地の収穫をし終える第7の月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全き休みの日であり、8日目も全き休みの日である。첫날에는 너희가 아름다운 나무 실과와 종려나무 가지와 무성한 나무 가지와 신의 버들을 취하여 너희의 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 즐거워할 것이다. On the first day, you are to take choice fruit from the trees, and palm fronds, leafy branches and poplars, and rejoice before the Lord your God for 7 days. 第1天，你们要拿果树的莓果、棕树枝、茂密的大树枝和西边的杨柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐7天。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、ナツメヤシの葉と茂った木の大枝、また川辺の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜び楽しみ。 너희는 매년 이래 동안 여호와께 이 절기를 지킬지니 너희 대대의 영원한 규례라. 너희는 일곱째 달에 이를 지킬지니라. Celebrate this as a festival to the Lord for 7 days each year. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. Celebrate it in the 7th month. 你们每年7月要守耶和华这7天的节期，这是你们世世代代永远的律例。年に7日間、主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が世々守るべき永遠の掟であり、第7の月に祝わなければならない。 너희는 이래 동안 초막에 거주하되 이스라엘에서 난 자는 다 초막에 거주할지니 Live in booths for 7 days. All native-born Israelites are to live in booths. 你们要住在棚里7天，以色列所有的本地人都要住在棚里。 あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。
이는 내가 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내던 때에 초막에 거주하게 한 줄을 너희 대대로 알게 함이니라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. So your descendants will know that I had the Israelites live in booths when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. 好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候，曾经使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。これはあなた方の後の世代が私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出したとき、彼らをカリウオに住まわせたことを知るためである。私はあなた方の神、主である。모세는 이와 같이 여호와의 절기를 이스라엘 자손에게 공포하였더라. Thus Moses declared to the people of Israel the appointed festivals of the Lord. 于是，摩西将耶和华的节期传给以色列人。こうしてモーセはイスラエルの子らに主の礼祭のことを告げた。